Spanish Mac ba? Anong nangyari? Ba't mo binalibag? DJ! Eh tol, para mo dito. Wow! Lagi! Ang galing! Ilayo mo! Ilayo mo! Guys, merienda muna kami. Tara. Tala nung kinamong pan natin, pagkain. Yan po yung Pancit Canton. Yung Master DJ Lee. Pancit Canton. Master Melvin. Ano lang, baka may perlas. Oh, may talo. Sumamas. Ano yung talo ba? Parang kulay ano eh. Kabibi. Kabibi. Sumabit sa ano eh, sa hook eh. So, kain muna kami. Alright. Yes! Come on, DJ! Fish on, fish on! You know? Come on, DJ! Barakuda yan. Ay, laki tol! Barakuda! Ay, talaki ito! Ay, Barakuda. hindi, kingfish! Ay, Spanish Mac ba? Anong nangyari? Ba't mo binalibag? Our first fish, DJ! Eh tol, para mo dito. Andyan sila. Yan po guys. Nakahuli na si DJ. Woohoo! Iba gano'n mo. Dalawang kamay. Ay, ginagawa mo. Sige ito. Nasugat ka? Ah shit. Okay na sir. Yun na, jellyfish. Tsaka gulay. Gulay ng dagat. Vegetable. My friend, vegetable. Yan no, kung nakakain lang siguro yung jellyfish tol, no? Denive ko na yan. Video! Dali! Alright guys, mahuli si DJ ulit. Anong isda yan tol? Muhi! Muhi! Tignan natin. Wow! Ang laki! Wag sa akin! Oh, picture! Sit! Dala, picturean na ha. Picturean ko. Kung paano maghuli ng pusit. Wow! Ang galing! Pangalawang pusit ni DJ. Video tol! Dito! Ilayo mo! Hoy tol! Oh, sige. Dalawang pusit. Alright! With DJ Lee! Yan po, dito nagtatapos. Pauwi na kami. Ang nanalo siya.
Lahat kami 0. May dalawang pusit tsaka isang Spanish mackerel. Kuya, 0? 0. Ako, 0? Nabag mo doon sa loob. Oo. So that's it. Thank you, Norana. Salamat. See you again next time. See you again after After a month. after Corona. Alright. Happy ba? Nag-enjoy ba kayo, tol? Mama! Yeah! Okay. Yan ang importante. Yan po yung importante. Nag-enjoy kami. So, God bless. Please subscribe. Enjoy my channel. Wow, fishing. Woo! Puta na.